ना अच्छी बार पण के बोलेला आता सालच नाला मोरवाड छम बोलेला देवीस ना काही उठा बोलिया मंगर भाई मुझे दक्षिणा मनी रखन तक दिए कौन तक दिए सुनता नहीं है तुतु 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 बोलिया कितना मारते हैं माफी गोश्तों का छह ये बता गया ये ना तुम लाख दिया करेगी ना जरूरत है बहुत दिया का बोलते तो नेवर आई कैन पत्थर बाल ना देगा वो दिखाया ये तो सब भिड़ी मार क्या तो ये लेकिन बस शांति से हुई कि पांडा बोलो कि पांडा पड़ना है जो आरी छाटलीस मोरने मारने तो बचा कर अरे ना नसो Para sair de
मुझे क्षमा करवा न जाने को नहीं सीखो हर जावा छाजड़ी बात तथास्तु वस्य तथास्तु 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 Jai
Well,
सीधा वो प्रभु को एका कर देंगे से तू बोलते क्या चाहिए चाहिए से अरे कहा एमे को काई वो प्रभु का दर्शन करिबो भाई चाहछि अरे कहा वो प्रभु की विधि अछि
ଦୁଃଖ କଳ୍ପନା ମାତା ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ଦେବାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମାତା ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ତେବେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା ତୁମ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ନେଇ ମଥା ବଳି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଗୋଟାଏ ମାସ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାତା ଠିକ ଅଛି ବସ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ କାଙ୍କଡ଼ ପଶି ବଳରାମ ଘର ବାଡ଼ିରେ ପଶି দুটা ভাইরা আশীর্বাদ ভাই কোন মাকড় তোলা তবে Yeah.
লঙ্কা করে দাম না মদাম ভাই পক্ষে লাগতো এই ভাই যুবরাজ চল ভাই চল মাতা সীতাকে বুঝে বেড়ে আসতে তোমার পর এমনি অবস্থা করিবি দেখি আমার মধ্যে চিন্তাই করবো
ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେଣି ଇହାର ନିଦ ଭାବୁନି ଠିକ ଅଛି ଇହାର ଭାଷା ସ୍ତନମାନ କାଢି ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେଖିବା କିଏ ଆସି ରକ୍ଷା କରିବ
মহাবলী বলিষ্ঠ আমরা চেষ্টা হস্তারে ধনুষ ধরি আছে মহাবলী বলিষ্ঠ আমরা চেষ্টা
लंच खाएगा तो कोई याद है बढ़िया देसी আছে ভাই গোটা ঢাকা দেয় নাকি গোটা নাকি উঠে গেছে রফ 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 আর এই গোটা ঢাকা করলে পিন দেশি আছে চিন্তা করে দেখায় না বেশি যা 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 খা খাইস খা এ বাবা तो मारा बच्चे भाई है तो ना मारे तो मोटर मार मार बहुत बहुत में रे मोटर छुतो पाई हो अग्रसर ठीक अछि राकेश तू दुनिया से खाइबो हां बोला से ने अब हे जो सोची परीक्षा हम दो लोग तो खाएंगे महाराज अपन भिक्खू खाएंगे महाराज आपत्ति नो चांस तुम्हें हसी देखा ठीक है रे पाकिस्तान तो मर पड़ा सेना संग उपराष्ट्र को बोली भागो सुरामा को तो इंजन भर्ती सभा ये ना बसा है कोई तो ठीक আছে মহারাজ ঈশ্বর বেহরা মোর বাইরের কলকে কাটলা তেতর বাইরের নাকে কাটলা মোর বাইরের বইকে কাটলা পাপি দুর্মুখী সরা চার জানা জানে চার আমার রাজা 10টা মধ্যে তখন ছেড়ি পোকাইবিস ধরে
बाबू तो क्या रे बाबू भयंकर मार घोषणा इनके दरकार से সকলই মন্ত্রী করাইলা আছে ধরা পড়েছে মর্যাদা আসলে মর্যাদা উপযুক্ত শাস্তি দিতে রামাচন্দ্র তো হলো বাবা মো আগমন আছে কথা সত্যি বলা ও বেজত কষ্ট করছে কেমন আমারে কেমন লিও দিতে রামা মো লঙ্কা চুরা কারণ কারণ প্রভু রামাচন্দ্র को आदेशे माता सीता को ठाव करने में आते आओ माता सीता को ठाव करने को सही से लेकिन मैं माता सुन मेरी बात मैं सच बोल रहा हूँ पापा को तुम मुझे मारी मारी कष्ट में कहीं थोड़े काम कर ठीक है लोग ये माँ ये बोले जो कोई बोले तो वो सब कुछ पूरा खाए नहीं ना दुर्गा कौन से जानो माखनी में से चाकरा बोले आज माखनी बोले हम दोनों का हमारा मारी नहीं ना डाक्टर इष्ट देवता को घातक शीघ्र मात्र
বাবারে সাতা পাতা বসে না আমার লঙ্কা করে ঘর 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 সব করে করে আমার মধুরিয়া দেখে নাই পারে নাই দিয়ে লঙ্কা বস করে আবার আপনাদের কাজ করবো মহারাজ ये लंका में तो लंका सब করে করে আমার জ্ঞান দিয়েছে টাকা টাকা হোকলা और आजा रानीवाल बनाया कुरान लुआ के काटा रानीवाल बनाया आया ना हो साया नंबर बोले नंबर भाई और आजा तुम्हारे वन को बारे फ्रेंड भी जान लुआ के वन को और आजा रानीवाल को हाई उच्च कुरान लुआ के हाई उच्च वाला अपना बिना उच्च वो मोर उल्टा भाई मोर भाई বেশ তাহলে ঠিক আছে এই নাঙ্গলে বাস্তব ভাই আপনি সম্মান করি মূল্যটা খালি কেন্দ্রে বলাই প্রতিশোধীয় মরে যাচ্ছে আমার কথা ঠিক আছে বড় তুমি জানতে কথা বলাইবে তবে কাউকে নিয়ে आप कुकुर कुकुर पर खेती खेती मांगनी जीविस के लिए ये तो लड़ने लगे पोपा कोई जो साथ कोई कोई को हम लोग सब कुछ कुत्ता को खाए तो संग का काटा ये किस में गुजारा है ये जो हुआ चोर सब हे हो भगवान ना रक्षा करो भगवान नो जाई कोई भी मृत्यु होगा था लागो मेरे बड़ा सजियो प्रभु रक्षा कर बोले दो ही बता ये दिन विधाता हे रुकी आज के जीवन
Thank you.